In today's video, I will be making Cranberry Pistachio Energy Bites. This recipe is completely vegan and it requires no baking. En el video de hoy, voy a estar haciendo bolitas energéticas de pistacho y arándano. Esta receta es completamente vegana. Comencemos ahora. For today's recipe, we will be using the following ingredients. We're going to be using some dates. We're going to use cranberries, we're going to use shredded coconut, and we're going to use pistachios. Para la receta de hoy vamos a usar los ingredientes que siguen: dátiles, arándano, coco rallado y pistacho. We're going to start by adding 3/4 of a cup of dates and we're going to pulse this first. Vamos a comenzar con agregar 3/4 de taza de dátiles y vamos a empezar a pulsar esto primero en el procesador. The next thing that I'm going to be adding is 1/2 cup pistachios. Lo próximo que voy a agregar es media taza de pistacho. Add 1/4 cup of cranberries. Hay que agregar 1/4 de taza de arándanos. Next, we're going to be adding 1 tablespoon of shredded coconut. Lo próximo que voy a hacer es agregar una cucharada de coco rallado. Next, we're going to process everything until the mixture resembles coarse crumbs. Lo que vamos a hacer ahora es procesarlo todo hasta que se asemeje a migajas gruesas. This is the way that it should look. Esta es la manera en que se tiene que ver. With this recipe, I was able to get 9 energy bites. Con esta receta me salieron 9 bolitas energéticas. The way to store these energy bites is in the refrigerator. La manera de guardar estas bolitas energéticas es en el refrigerador. And this is the way the Cranberry Pistachio Energy Bites look like. Once you take a bite on this, they're chewy and they are absolutely delicious. Esta es la manera en que las bolitas energéticas de pistacho y arándano se ven una vez que tú las empiezas a comer. Son completamente deliciosas. I hope you guys have enjoyed this video, and if you have, please go ahead, give it a thumbs up, and if you have not subscribed to this channel, please go ahead and do it now, and thanks for watching. Espero les haya gustado el video de hoy y si les ha gustado, por favor regálenme un le gusta
Y si no se han suscrito a este canal, por favor háganlo ahora. Gracias.